عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك سيدي يا ولي الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شيخ سيد سلطان أبو محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسين الحسيني رضي الله تعالى عنه شيخ الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله السلامين نور چشم انبیاء السلامين بعد شاعر الدنيا سكن حبك سطر بسالي فكنت رقميت النعبك علي السلامين نور چشم انبیاء السلامين بعد شاعر الدنيا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سلف التاج والميراج والبراق وعلى نادافنا الى ان بلاغ وباغتنا قصد والمروه والعلم اسمه مطلوب مفروض مشهور موصول باللوح والنقلم سيد العربي والعجم جسمه مقدم محمد تحرم بالبيت والحرم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا غوث المرسلين رضي الله تعالى عنه شيء الله استغفرك ربنا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا واذا فرغت فانصب والى ربك فارغب قل هو الله وحده لا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله وحده لا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سهل يا لينا في الاصحاب بحبه سيدنا الأبرار بحرمة فضيلة خواجة شيخ سيد سلطان أبو محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسين الحسيني رضي الله تعالى عنه شيخ الله بسم الله الرحمن الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين شجرة سلسلة قادرية या इलाही अपड जाते किबरी वाके वास्ते भूल दे दर राजे रहमत कदा के वास्ते आमीन आलमिन कद मेरे सुलझा ने जहां अहमद हामिद मुहम्मद
मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते आसान फरमा रंज गम सब दूर कर साहिब जो दो सखाशे रे खुदा के वास्ते नूर चश्मे फातिमा ने हुसैन बेनी अली सैयदो शुहदा शहीद करबला के वास्ते दौलत ज़हरा तन अता कर गई मुझे शाह जैनुल आबिदीन शम्ए खुदा के वास्ते बाकर इमाम आरिफीनो कामिलीन ज़फरो सादिक इमामो पेशवा के वास्ते ये शजरा पढ़ा जिसने ये शजरा सुना बख्श दे सब भूत जुमला पेशवा के वास्ते या इलाही अपने जाते बिरवा के वास्ते बोले दर राजा ये रहमत कदा के वास्ते अहमद मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते रहमत या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम आलम कोना कुर्बान सिफर खुदा बे खैर जाए मोहम्मद सलामुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम आमीन मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतुल लिल आलमीन मरहबा जलवा गुरु या इमामुल मुरसलीन जलवा गुरु रहमतुल लिल आलमीन मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतुल लिल आलमीन जलवा गुरु गम जलम देन वाली मजलत दी कुदरत अहमना सुनती दी आवाज आती या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका से आज़म बदशाह हर दो आलम सदका इमाम आज़म दूर हो सबकी है रमजा गम या रात पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में हिदायत पहला को सलाम मिंबर हुई गर्दने औलिया मेरे गौसुल आज़म ईमान मोहतों का वन्नों का गौसे आज़म ईमान मोहतों का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम अब्दुर रहमान जो भी सिकुली आता तैयब शाह मुर्शिदी हज़रत क़िबला ताहिर साबिर शाह रौनों के अहले सुन्नत पहला को सलाम अहले बैत रसूल ये सलामी आज जाना लोगों मदीने के चाँद हजारों सलाम बिगमाही असफद बिजमाली असरत जमीउ रिसाली सल्लल्लाहु अलैहि
যদি রসুলের মহব্বত থেকে নিজেকে সরাই ফেলতে চাই, মানে অন্য কোনো কাজে অপ্রয়োজনীয় অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়, তাহলে তার মোমেনের দেখে ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। আমি সবার কাছে এটা দাওয়াত দিলাম, দাওয়াত পেশ করতেছি, চেষ্টা করবেন মানে বিশেষ কোনো যদি প্রয়োজন না থাকে, বাইরের কাজের কোনো যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকে, আপনার চেষ্টা করবেন খতমে গসিয়াই যথাসময় হাজির হওয়ার জন্য। আর আমাদের দরবারে যারা অতঃপরিতভাবে জড়িত, সব বটন পর্যন্ত সবকিছুতে জড়িত যারা কমিটি সদস্য আছে, আমরা চেষ্টা করবো সবার আগে উপস্থিত হওয়ার জন্য। কারণ যারা নতুন আসতেছে ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحبك سيدي يا شفيع المذنبين. والصلاة والسلام عليك يا أهل بيت رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي ولي الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول أعظم الصغير رضي الله تعالى عنه شيء الله. يا إلهي ابن جاتے کبریوا کے واسطے ولد دروازے رحمت قدا کے واسطے رحمت للعالمین ختم رسول جان جہاں احمد و خالد محمد مصطفیٰ کے واسطے مشکل آسان فرما رب جگہ سبھی دور کر صاحب جود و سنا شیر خدا کے واسطے اور چشم فاطمہ حسین بن ولی فاطمہ حسین بن علی سید شہداء شہید کربلا کے واسطے غلط ظہر مدد عطا کر گئے بسے شاہ جین العابدین شمع خدا کے واسطے کر دے جدائی تجھے ہمارے گناہ سید پیران پیر محی الدین دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم توب الله توبة نصوحا، اللهم توب الله توبة نصوحا، اللهم توب الله توبة نصوحا. القبول من سوء السواد موجود من بنتك الله كالقيامة الميدان الشفاعة الكندري النبي محمد مصطفى صلى الله تعالى وسلم تزف فوزد مولا لا بشره تعالى لا خير خلقه ونور شرفه سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.